الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كان مالك le secret et le jeûne sur le plateau bele badie ingaya bi nala sonama amanga sponsor dofo kerengere nyana donc faut ko jamanaw kono ani gabon jamanaw kono al na to folke nala sona kuma dora o be to ga bonya u ganye donc adolen fara donc abagne ka al ko sa na do wora ka donc PC ordinateur kura ka di le secrètement aflene mbole a nyere aflen krefe quoi donc voilà dictaphone fene ayudi donc a jaranye ambafo monte nyuma don o kafri rade parce que arabana na fara kafri o fitri ngolene ka fitri ngolene joma ka fitri ngolene idabama o de kamala ya termo wure ko kafri o yaro o arabu ga siraye o tanga siraye andina ko ka kosobe nga ngon bada o arabu ga koyi ko manga mo chama ndale mbole da o bole fam fene donc fitri ngolene o kafri de donc ala kana nga fitri ngolene ambu fo amin we abonda from na la ka chama bla donc anona hal sa mi ngombolo ani fanu nala sona mabaka barake fota si adana nala ka je inshallah ay do fara do wuka ngane nyuma be muna aka ngane nyuma nyashi ama ala ba mine ni ngane nyuma nyashi mboma ala bo mina tigima voilà donc do be muna e fene do bode o bato bara be fanga soro nala ka je inshallah donc les génies ini kibara nyuma bebi bon anana deligola am deliga mun kam foli la se fanu bela jelema o sigoro la unité wala melu no ga demewla wakati bela jele amu fola donc le secret ni ngal flaba bolo ka tengula sans plus tarder bon le secret à ce que je vois amna fo yelugu fale to ko te wolugu yesil fale na do na chemise ni pantalon do na sa o karamo ko fini we o be akara to ko bon ba shitara ni tara ne ga page ga ne yere fo be nya fuye ngoni ne karamo munye igana ne nyini ina fa bloki batigi ne to karamoy moi je suis karamogo traditionnel karamogo démocratie pour que karamogo ya ne bolo fini te quoi fini mun bi do era ote nga e yere farkolo de kodo o de kama ba soro ali feno be afoli mandie me ba fo bi client do be nu dona nega nu dona biro kono bu jodoni nyaaja te minuna bu jokumuna nyere ba don na de ka fu jora nena voilà parce que we delega do mununga olu melekala made do bloki blebile ba diga si yoro be minenai voilà o dalembo de la wa o de kama bese gara ka chama kanti ke fene ni bloki ba yin bloki ba ta ko juge da ita do nakare ba do mais ni malien mu nyele kuma do la kam o ke na fo melike o tere fini tere fini dire kodo mu ba jugoro o de kodo abise muna abise ka munye ay munye mo ye yana ayre te folo ibo de laje donc ka soro ka ita sumani oyi ni tara mo ka do fini laje ibise ka fili de donc nega sitiga nega titre do be asebene mbara le vrai vie walma la vraie vie de Malik le secret nya fo ka je nya fu ni binelier fini mun be erera ibo nyono soro nena souvent be se ka soro bazin mena e be se ka soro simiju ni femme e koni e kana ne imaginer ni melekila mai ka fo comme ta soro karsa dlo bilibili bade u ba kana ni bna do figa toro folo ka soro ka do aga ne tete voilà e rebe tum na ne bete ni na msika munye nyogo yambo nye nyogo ya bana ibi kobgo ne bete ya fo mea voilà moi je suis comme ça voilà ok o famera le secret donc yirgali flayete dore ko yalma couple anga furu kornaw la cede muso ubsega vie infidélité ya kawa ni o jegane o be la tribalia amba foti babana o yanga yirgali folay flana fana muye o tanga domaine me o ba fe ka kuma o fanaka ante ba to bubla sira wala o mi ko yalma do ni barka yalma fen sugo kelum do wa o be fe ka différence du ma o fana la o yanga yirgali flana ba sitara le génie ni ye nyinga donc ma fe ko nyinga li jaranye ko la couple ko ka fo tiani muso yalma ko njana maya ka be siga ke tlembalia ka wa tlembalia mene kodo
cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale kɔni a bɛ to ka furudi kɛ dɛ c'est à dire ka tufali kɛ ni muso wɛrɛ ye mun tɛ a yɛrɛ furumuso ye walima muso dɔ de bɛ yen ale fana a bɛ furudi kɛ dɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ka tufali kɛ ni cɛ wɛrɛ ye mun tɛ donc a yɛrɛ furucɛ ye ka o to a dɔnnen bɛɛ cɛ b'a dɔn muso yɛrɛ fɛnɛ ou bien muso yɛrɛ fɛnɛ bɛ cɛ ta dɔn u dɔ la kelen ni mun ye tilenbali ye furu kɔnɔ nka u fila bɛɛ b'a kalama k'a fɔ karisa kɔni tilelen tɛ yalima u bɛ se ka vie o kan wa o kɔrɔ ye k'a fɔ u bɛ se ka diɲɛlatigɛ kɛ o tilenbaliya in kan wa ni tubabuw b'a fɔ o ma ko infidélité ya ko est ce que u bɛ se ka vie o kan wa o tɛ baasi t'a la a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ wa a bɛ ka kɛ waati bɛɛ fɛnɛ hali sisan a bɛ ka kɛ kun belebeleba naani bɛ yen a bɛ se ka kɛ n'o kun naani ye le secret bɔ bara ci donc an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ a kun fɔlɔ i n'a fɔ o ye dɛsɛ ye dɛ cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a man kɛnɛ a banana de dɛ ale kun jɔlen bɛ ni muso ka kow bɛɛ ye du musakaw bɛɛ ye denw sɔrɔla nka ko dɔ nana cun ka minnu ye ko cunnen ye bana sira la ala k'an kisi o ma dɛ a jugu bana do dɛ adamaden jugu fɔlɔfɔlɔ o ye bana de dɛ ale de b'i kari k'i sigi ka kɛ n'a fɔ e kun tɛ karisa ye i ka sɔrɔta k'a bɛɛ minɛ ka bɔ i ma i tɛ se hali yɛrɛ kɔrɔ bilen kuma tɛ mɔgɔ ma mun bɛ maa 1000 ta a bɛ dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ maa 1 yɛrɛ ka fara kan donc bana de b'o kɛ o kɔrɔ de k'a fɔ o ko nana cun a tigi ka da ala k'an kisi o ma dɛ k'a ka sɔrɔta bɛɛ minɛ a la nka muso in ma sɔn ka taa ka bɔ a fɛ yen hɔrɔnya kama muso in kɔni tora a kɔ nka sira tɛ yen muso bɛ se ka balo sira mun fɛ muso ma sira foyi ye a bɛ se ka balo sira mun fɛ walima muso ka sira foyi a bɛ se ka balo mun fɛ muso in fana nana yɛlɛmɛ dɛ a kɛra tufali kɛra ye kɛrɛdafɛlaw fɛ cɛ bɔra a kalama dɛ nka dɛsɛ bana kama a y'a kɛ i n'a fɔ a ma bɔ a kalama k'i ɲɛ tugu a kan voilà parce que cɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la malow bɛ ka ban tuma dɔ la malo bɔrɛ bɛ na e dun m'a san a somɔgɔw mana n'a ye tufali sira in de don cɛ ɲɛ b'a la o kelen don darankuraw bɛ ka san irido bɛ ka falen telekura yɛrɛ nana ɲɛnamaya dulolen bɛ ni fɛn minnu ye olu bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ so kɔnɔ minnu y'ale ka kɛtaw ye muso dun somɔgɔ tɛ ka na n'a ye o kɔrɔ ye k'a fɔ e ɲɛ t'i muso la baara jɔnjɔn na cɛ b'a kalama k'a fɔ tiɲɛ na a tun bɛ tufali mun na kɛrɛfɛ o nafa de bɛ ka na dɛ a bɔra a kalama dɛ nka dɛsɛ kama bana kama a y'a kɛ i n'a fɔ a ma bɔ a kalama k'a ko kɛ jakumabo ye k'a sutura ten o bɛ vieux ka fɔ ka taa se waati ma i bɛ taa couple dɔ sɔrɔ olu bɛ ten i y'a faamuya i k'a dɔn k'a fɔ couple wɛrɛ bɛ yen nɔ olu ta fɛnɛ ni ɲɔgɔn ye ani ni man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o fɛnɛ dɛsɛ dɔ de ye dɛ fantanya dɔ nana tun cɛ kan k'a ka kɛnɛ dɛ foyi taara mɛ fantanya dɔ nana a kari k'a ka kɛtaw k'u minɛ a la donc muso nana sira sɔrɔ mun ye sira suruman ye i y'a faamuya i n'a fɔ nin sira kelen in cɛ bɔra kalama dɛ nka a tɛ ka fɛn fɔ voilà donc musakaw bɛ ka kɛ i n'a fɔ a kɛcogo la cɛ b'a kalama k'a fɔ tiɲɛ don a bɛ ka bɔ nin sira in de fɛ dɛ a b'a dɔn yɛrɛ mɛ a y'i da tugu a kan ten dɛsɛ kama donc olu bɛ ka vie o kan san caman yɛrɛ fɛnɛ yarɔ o ye filanan de ye sabanan i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ se ka kɛ nata sira ye nata sira ye jumɛn ye misaliyara sisan e muso o bɛ yɛlɛma ka taa cɛ fan fɛ e muso i k'a dɔn k'a fɔ ale fa o ye bɔsu de ye dɛ waritigiw denw don walima waritigi somɔgɔw denw de don dɛ e nata b'u kan ko dɔ la mun ye miliyɔn caman ko ye o kan ka ɲɛnabɔ e ye dɛ e kɔni kunkolo donnen bɛ nata jurunin na sa o ko in tɛ ka se ka ɲɛnabɔ ayiwa e dɛsɛlen bɛ ka fara i muso in na donc muso bɛ e bolo furu kɔnɔna na i b'a kalama k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'e tromper kuma dɔw la nka i b'a kɛ i n'a fɔ i t'a kalama parce que i kunkolo donnen bɛ nata jurunin mun na parce que promesse dɔw ni lahalaya dɔw yeli i ɲɛ kɔrɔ i dalen b'a la k'a fɔ n'o kow bilala sen kan o yɛrɛ kelen ye millionnaire ye o sababuya de bɛ se ka na muso ka sira fɛ donc ni e sina ka ko dɔ ta ka muso sɛgɛrɛ o sababu bɛ se ka tigɛ o donc o nata ko juguya in kama cɛ b'a dɔn tɔ k'a fɔ a muso elle est infidèle donc a bɛ kamalen tigɛ a b'a dɔn dɛ mais a bɛ ɲɛ tugu a kan walima ka kɛ i n'a fɔ a t'a kalama donc u bɛ ka vie o kan ten ka sababu kɛ cɛ hakili dalen bɛ nata jurunin minnu kan n'a kan dulonlen bɛ o kɔnɔ o tɛ ka fa ale muso bɛ ka frotter wa a bɛ frotteur dɔn fɛnɛ a dɛsɛlen don dɔn ka kuma o fɛnɛ bɛ se ka kɛ o ye sabanan de ye donc i bɛ taa naaninan sɔrɔ yen o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ka jugu dɛ o ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o kɔni ni o ser'i ma ala ka n'o s'a ma dɛ a bɛ n'a fɔ adamaden jɔlen kuturu filɛ nin ye dɛ nka maa mugu jo de kɛlen bɛ maa foroko kɔnɔ dɔn k'a jɔ a tɛ ka maaya mago foyi ɲɛ bilen i b'a dɔn o ye mun ye a bɛ fɔ de ma ko fastan jarabi fastan jarabi ye jumɛn ye muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ani cɛ dɔ bɛ furu kɔnɔna na tellement que a bɛ cɛ in fɛ muso in fɛ
a b'a fɛ fɛn yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen la a ni muso in bɛɛ t'a jɛ a ka kɛ muso in ye quoi donc fɛ ale yɛrɛ dépasser pewu fo muso bɛ kamalen tigɛ a b'a dɔn karisa kamalen filɛ nin ye mais ne ko bɛ karisa kɛlɛ sisan ni muso bɛ kɛlɛ kuma mun fɔ ɲɔgɔn fɛ i bɛ nin kɛ ayi ne tɛ nin kɛ n'i y'a kɛ ten ne bɛ ka minɛn cɛ ka taa ka bɔ yan n'i y'a kɛ ten ne bɛ yan de o kuma fɔko kelen ale bɛna muso perdili mun kɛ a b'a dɔn k'a fɔ a muso bɛ kamalen tigɛ dɛ mais tellement que muso ka d'a ye ka se yɔrɔ mun na n'a ko k'a bɛ kuma in fɔ ani muso in bɛ se ka fara n'u dun farala ale tɛ lafiya fiyewu a dusukun t'a permettre a ka muso in fara ɲɔgɔn ɲa nka a dusukun bɛ jɛ n'a ye a ka kamalen tigɛ a b'ale ka furu kɔnɔ tant que a b'ale ka taaya kɔnɔ hali n'a ye kamalen tigɛ o b'a plaît ka tɛmɛ ani muso in farali kan tellement que fɛ y'a dominer ka se yɔrɔ mun na o kɔrɔ de k'a fɔ fɛ kojugu dɔw bɛ yen a bɛ cɛ permettre a ɲɛ b'a muso la kamalen tigɛ la mais a tɛ se ka kuma o bɛ ka vie o kan a b'a dɔn k'a fɔ ale muso bɛ kamalen tigɛ dɛ mais tellement que muso in yɛrɛ de ka d'ale ye a b'a kɛ i n'a fɔ a t'a kalama diyaɲɛ in kama parce que n'a y'a kuma poyi ale bɛ se ka muso in perdre donc pour que a kana muso in perdre a b'i sen da o ko kan donc ka kɛ jakuma bo ye ten ka tɛmɛ donc a bɛ fɔ de ma n'i y'o ye adamaden na a bɛ fɔ de ma ko maa kɛlen maa mugu kɛlen maa foroko kɔnɔ n'o tɛ jarabi fɛn gɛlɛman de don fɛn kɔni ye fɛn girimanba ye a bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ nka fo ka taa se i furumuso bɛ ka jɛnɛya kɛ e yɛrɛ b'a kalama i b'a kamalen dɔn i tɛ ka kuma i kɔrɔkɛ tɛ i dɔgɔnin tɛ k'a fɔ k'i bɛ ka ko dɔ sutura a kana da balimaya yɔrɔ dɔ poyi c'est à dire sutura ko foyi t'a kɔnɔ fo jɔnki kirikara dɔ i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ i kana taa baga o ma sa o ma fɛn kɛ e tɛ ka se ka o kuma fɔ o ye maamuguya ye dɛ o ye maamugu kelen maa foroko kɔnɔ dɛ ala kana an ka jarabi so ma voilà i kana se ka muso gɛn sa mais ka na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ mun b'a to ko in bɛ dabila muso in ka to e ka musoya kɔnɔ e ka furu kɔnɔna na hali o kumani yɛrɛ poyili i bɛ ka siran ni muso nana a ɲɛ kumu o kana na digi muso la k'a to yen ten a bɛ ka jɛnɛya e yɛrɛ b'a dɔn o ka jugu dɛ wala bon i bɛ taa furu dɔw sɔrɔ olu ta bɛɛ ten muso ka kanu ye cɛ dominer pewu f'a b'a dɔn k'a muso bɛ kamalen tigɛ a muso a bɛ kamalen tigɛ a b'a dɔn a b'a kamalen dɔw dɔn yɛrɛ nka a tɛ se ka kuma donc fɛ ko jugu fɛnɛ b'o se cɛ dɔw fɛnɛ ma ala k'an kisi o ma ni kunba naani i bɛ taa couple sɔrɔ yen i bɛ taa couple camanba sɔrɔ yen u bɛ ka vie des années ni kun in kan nka mɔgɔ t'a kalama n'u yɛrɛ na alaw tɛ a dɔw la sigida b'a kalama dɔw bɛ a kuma fɔ dɔw t'a kuma fɔ parce que a mana kɛ cogo cogo ni sigida ko kɔni don sigida dɔw mɔgɔ dɔw na bɔ a kalama komi an bɛ ɲɔgɔn sutura donc a ko tɛ poyi n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ i bɛ taa couple sɔrɔ yen u bɛ ka vie très bien infidélité kan donc nin ye infidélité ya de ou bien donc mais i bɛ couple sɔrɔ yen u bɛ ka vie k'a sɔrɔ nin situation bɛɛ dɔn couple kɔnɔna na o kɔrɔ de k'a fɔ u bɛ ka vie a kan donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon n bɛ fɛ ka ɲininkali fitinin mun bila a kɔrɔ komi i ye kan naani min fɔ sisan nin ka bɛɛ la an ye musow ka parti de fɔ est ce que yalima cɛw fana bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ furu kɔnɔna na i bɛ se ka dɔ fɔ cɛw fana ka côté kan baasi t'a la n tun n'o de f'i ye sisan n ka kumana ka taa musow ka côté fɛ parce que munna n'i y'a ta n'i ye furu yɛrɛ ta k'a lajɛ furu ye n'i y'a kɛ diya ye c'est à dire timiya ko ye a timiya so o ye muso de ye voilà donc muso de ye timiya so ye donc o de kama n y'a ta n ye misaliya ta ni muso ye parce que infidélité ya kuma caman na n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ n'i ye furu kɔnɔna lajɛ a bɛ sɔrɔ côté mun fɛ ka caya ani côté mun ni o tɔɔrɔ bɛ se ka bonya ka caya o ye nin côté in de très généralement ka caya parce que n'i ye muso ni cɛ jɔ sisan i bɛ cɛ mun jɔlen ye k'a fɔ ko muso bɛ to k'a fɔ a ma karisa n b'i fɛ f'a yɛlɛmana n'a ka kɛ ka sunkurutigɛra ye o cɛ man ca kosɛbɛ wala mais i bɛ se ka muso 10 compter a bɛɛ la n'a ko k'a bɛ n b'i fɛ mɔgɔ k'a bɛ tugu o bɛɛ kɔ a laban bɛ yɛlɛma ka kɛ sunkuruba yɛrɛ siɲɛ kelen wala donc ka kuma lasurunya muso de ye filɛli yɔrɔ ye furu la mun ye filɛli yɔrɔ duman ye furu la muso de ye timiya so ye furu la muso de ye basiba ye mun ye ja yɛrɛ so ye bon ko duman mun bɛ se ka na a kɔnɔna na hali en forodi o ka teli ka muso de sɔrɔ ka tɛmɛ donc cɛ kan e y'a faamuya o de kama n ye misaliya ta ni muso ye sinon cɛw fana taw bɛ yen mais n'ala sɔnna don nataw la an bɛna essayer k'a fana développer n'ala sɔnna ma inchallah ok le secret o faamuna donc ɲininkali laban na filanan ko yalima ko duwawu ani barika tiɲɛna nin t'an ka émission ye nin t'an ka domaine ye mais u bɛ fɛ i ka fara ka dɔɔni fɔ a kan
duwawu ni barika yalima fɛn sugu kelenw don wa danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ baasi tara le génie ni kuma baye ni philosophie ya kan yɛrɛ nka baasi tara le sɛgɛrɛ bɛna bara ci ko duwawu ani barika ko olu ye fɛn kelen ye wa walima fɛn kelen tɛ tiɲɛna ni ɲaminen don mɔgɔw ma kosɛbɛ an ka bonya bɛ an ka dɔnkilidaraw ye c'est à dire an ka jeliw an ka bonyaba b'u kan jeli surtout jeli ngara ninnu minnu ye u ma jeliya tanaw tiɲɛ an b'u fo hali n'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ ka siraw bila kuma dɔ la mais an bɛ an ka jeli ɲɛnamaw fo minnu ye jeli ngaraw ye n'u y'an ka jeliya danbe bɛɛ to a cogo la u ma si pied kari bi denmisɛnninw bi u y'a bɛɛ kɛ kelen ye barika ni duwawu u y'a kɛ fɛn kelen ye barika ni duwawu tɛ fɛn kelen ye wa u ye bɛɛ kɛ barikaden ye bɛɛ tɛ barikaden ye u ye bɛɛ kɛ duwawuden ye bɛɛ tɛ duwawuden ye pɔsi nɔfɛ ni min y'a tɛgɛ don pɔsi kɔnɔ dɔrɔn olu fɛ i donna olu ka jɔ kɔnɔ donc denmisɛnninw de y'a kɛ très généralement ka caya sinon an ka jelikɔrɔbaw n'an ka maakɔrɔbaw i n'a fɔ Abulayi Jabate ninnu Umu Sangare ninnu ye jeliya u m'a tana tiɲɛ quoi Babani Kɔnɛ ninnu u ma tanaw tiɲɛ quoi mais denmisɛnninw bɛ ka na cogoya mun na u bɛ k'a tiɲɛ vraiment voilà donc u k'a jateminɛ an filɛ nin ye an ka jamana ye laada jamanaw de don fɛn dɔw bɛ yen hali ni wari kun bɔra cogo cogo yɔrɔ dɔ bɛ yen olu ye laada yɔrɔw ye i b'olu to a nɔ na quoi voilà olu y'an ka jamana cogoya ye u k'u hakili sigi a fɛ dɔɔni wari i b'a sɔrɔ n'i t'a sɔrɔ don sera don o don i b'a sɔrɔ Babani Kɔnɛw filɛ nin ye wari b'u bolo bi tiɲɛ don mais n'u y'u ka kunun histoire f'i ye e yɛrɛ dabali bɛ ban voilà mais a sɔrɔ don sera don min na o y'a sɔrɔ voilà a bɛ ten donc an ka foli b'a ye kosɛbɛ ani Abulayi Jabate ani jeli ngara bɛɛ an b'a bɛɛ fo alhamdulilayi u ye jamana dɛmɛ kosɛbɛ u ye jamana tɔgɔ ta yɔrɔ caman bara kɛrɛnkɛrɛnyara tonton Keyita yɛrɛ ale tɛ jeli sa mais artiste don a ye jamana tɔgɔ bɔ kosɛbɛ Salifu Dafejɛ a taara ni jamana in ye yɔrɔ caman bara donc an foli b'a ye kosɛbɛ voilà donc ka kuma lasurunya an b'a f'i ye n ko barika ani duwawu olu tɛ fɛn kelen ye c'est diamétralement opposé o kɔrɔ ye k'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali fa ni bara voilà o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali fa ni bara o kɔrɔ ye di barika o de ye fɛn ye fɛn mun n'a y'a sɔrɔ a garantilen don garanti de bɛ barika la mais e yɛrɛ tɛ barika ɲini dɛ i y'a faamuya n'a ka di n ye n b'a fɔ n k'o ye dakan de ye c'est à dire e b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲini wa garanti de bɛ ale fɛnɛ na a bɛ fɔ de ma ko barika wala ni kun mun ye n bɛ tila ka o détailler de duwawu garanti tɛ duwawu la e bɛ se ka duwawu sɔrɔ mais garanti t'a la quoi a bɛ se ka bɔ i kɔ waati bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ ye k'a fɔ duwawu yanni i ka girin duwawu kɔ i bɛ girin barika de kɔ barika de ka kusa ka tɛmɛ donc duwawu kan duwawu ye fɛn ye fɛn mun a bɛ se k'i layɛlɛ bi sini a bɛ tila k'i lajigin duwawu de garanti foyi tɛ duwawu la i bɛ se k'a sɔrɔ sisan k'i servir a sini a bɛ se k'i lajigin fɛnɛ duwawu bɛɛ ten wala dɔ b'a fɔ ko kun jumɛn na ni kun mun ye barika de ye fɛn ye fɛn mun n'a y'a sɔrɔ o bɛ préparer fa yɛrɛ de bɛ préparation kɛ baara k'a sɔrɔ den ma wolo fɔlɔ a bɛ fɔ de ma barika o kɔrɔ ye k'a fɔ sisan n'e b'a fɛ ka barika den dɔ wolo i fɛ yen e yɛrɛ tɛ bilen dɛ e t'i yɛrɛ lajɛ bilen n b'a fɛ ka barika den dɔ dilan e min bɛna furu kɛ e yɛrɛ de b'a lajɛ n bɛna jɔn furu wala n'i y'o tigi dɔn n'i y'o dɔn ka ban k'a fɔ n bɛna karisa furu o kɔrɔ de k'a fɔ mun bɛ se ka e barika ɲini k'a di jɔn ma mɔgɔ min n'o bɛna bɔ a la o tigi tɛ foyi ɲin'a na quoi voilà donc ale bɛ sɔrɔ ba de fɛ ba de bɛ a dilan den na den b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ den m'a ɲini quoi o kɔrɔ ye k'a fɔ ba bɛ fɛn mun ɲɛ fa ye a bɛ fɔ de ma ko barika jɔn de b'a barika a barika o ye fɛn mun n'a a dira dɔ ma a tigi bɛ barika dali mun kɛ a bɛ fɔ de ma a barika donc den de ko a ba ma a barika parce que fɛn dira ma fɛn a ma mun ɲini donc den ko sisan a barika o de ye barika ye ba de b'a dilan den b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a m'a ɲini o ye ba bɛ mun kɛ fa ye ni den y'o sɔrɔ i y'a faamuya hali n'i ye marifa ci i fara o kɔfɛ o tɛ bɔ i kɔ o ayi o tɛ bɔ i kɔ o ba kelen yɛrɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ o la o tɛ bɔ i kɔ parce que ala ka sɔnni de ye mun n'a sɔrɔ a dira ka ban o tɛ minɛ i la o bɛ se ka kɛ jurumu ye walima cɛnni dɔ ye mun o bɛ se k'a i sɔrɔ mais barika in tɛ minɛ i la bilen c'est à dire ala de b'o di ka minɛ i ma na o kɔrɔ ye k'a fɔ e y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲini donc o barika dali a bɛ fɔ o de ma
barika den ye fɛn min sɔrɔ a ba fɛ k'a sɔrɔ den yɛrɛ m'a ɲini yarɔ o foli le barika ye donc a fɔra o de ma ko barika garantie b'o de la i bɛ taa lahara k'o to i nɔfɛ o tɛ tiɲɛ tiɲɛcogo foyi t'o la o tɛ tiɲɛ i y'a faamuya voilà parce que e m'o ɲini ala de y'o di donc dubabu o ye fɛn ye fɛn min ni e yɛrɛ b'o ɲini n'i y'i fa bonya a b'a fɛ Madu a barika i ni ce i ni baraji ala ka nin kɛ ala ka nin kɛ ala k'i sutura ala ka kɛ tan n'i ba bonya a fɛnɛ dubabu yɛrɛ y'o de ye dubabu yɛrɛ kɔrɔ y'o de ye i bɛ fɛn mun ɲini minnu bɛ dubabu k'i ye i faw ni fan filaw maakɔrɔbaw ni sijɛw o dubabu n'o bɛ k'i ye a bɛ fɔ de ma ko dubabu e yɛrɛ de b'o ɲini k'o sɔrɔ i y'a faamuya a b'i layɛlɛ k'i sago yɛrɛ fɛnɛ ye mais garantie tɛ ale la garantie t'a la cogo di n'i y'i fa bonya bi k'a sagona ko bɛ k'a ye k'i ba bonya bi k'a sagona ko bɛ k'a ye i fa filaw ni ba filaw u bɛ dubabu mun k'i yarɔ o bɛ minɛ dɛ bon sinikɛnɛ n'i tilala ka segin ka n'u dɔgɔya tuguni u b'i danga dɛ voilà voilà a bɛ ten donc u b'i danga olu mɔgɔ kelen b'a tila segin k'i danga donc n'a sɔrɔ ala y'u ka dubabu de minɛ ko parce que ko maakɔrɔbaw de don ko parce que k'i faw don ka hɛrɛ k'i ye n'i ye tɔɔrɔ fɛnɛ s'u ma n'u ye dangani fɛnɛ kɛ ala b'o fɛnɛ minɛ dɛ a b'a minɛ kun jumɛn na parce que i faw de don maakɔrɔbaw de don a b'a minɛ ni kun fɔlɔ mun ye a b'a minɛ ni o filanan in kelen de donc o kɔrɔ de k'a fɔ o dangani fɛnɛ bɛ minɛ i ma donc n'o minɛna o bɛ se ka dubabu in kari voilà donc n'o ye duwawu in kari o kɔrɔ de k'a fɔ duwawu in bɛ se ka bi ka bɔ i kɔ donc duwawu ni barika tɛ kelen ye barika ye fɛn garantilen ye den b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲini a bɛ n'a fɔ n'e wulila du dɔ kɔnɔ sisan k'a sɔrɔ e fa ye milliardaire ye e m'o décider o c'est Dieu qui a fait ça donc nin fɛnɛ wulila k'a sɔrɔ a fa ye pauvre de ye fantan de don ale fɛnɛ m'o décider ala de y'o décider donc barika b'o cogo la k'a sɔrɔ i m'a ɲini o de ye barika ye wa a tɛ bɔ i kɔ fɛnɛ nka i yɛrɛ k'a ɲini k'a sɔrɔ a bɛ fɔ o ma donc ko duwawu différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin ye bon garantie o bɛ barika la parce que ala y'o di a tigi yɛrɛ ma kabini a tɛ yen bon duwawu i yɛrɛ y'o ɲini k'o sɔrɔ garantie t'a la n'i y'a contraire kɛ don o don a bɛ se ka tiɲɛ ka bɔ i nɔfɛ u fila tɛ kelen ye donc an b'an ka jeliw sɔn hakili la u k'u hakili sigi o yɔrɔ fɛ u ka n'u fila bɛɛ bugɔ k'a don ɲɔgɔn na ko parce que k'a tigi pɔsi cɛ ka ɲi i y'a faamuya o tɛ kɛ kelen ye parce que n'i ko mɔgɔ dɔ ma bi ala ye nin k'i ye o de kama barika b'i la sini n'ala y'o minɛ a la i bɛ mun fɔ a ye voilà donc a ka gɛlɛn bon donc kabini m'o fɔ i b'a jate de minɛ fɔlɔ yanni ka kuma a ka gɛlɛn quoi donc les jeunes n bɛ se ka nin de f'i ye a fila différence la nin t'an ka domaine ye dɛ mais philosophiquement n'an donna kɔnɔ an bɛ se ka détail di ka tɛmɛ n'ala ka diya inchallah ok o faamuna le sɛgɛrɛ mais e bolo nin a fila bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ la wa mɔgɔ kelen na kuma dɔ la est-ce que nin fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ la totalement o bɛ se ka kɛ fo cadeau bɛ se ka fara a tigi ta kan o kɔrɔ ye sisan ni i ba ye a d'i ma ni i y'o sɔrɔ yarɔ e m'o ɲini o ye barika ye ni e yɛrɛ tilala ka dɔ ɲini tuguni o bɛ fara kan a bɛ fɔ o ma ko duwawu i y'a faamuya donc o fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye donc mun ye cadeau ye n'o bɛ fara kan o ye i bɛ mun k'i yɛrɛ ma ten ka taa peut-être que maakɔrɔbaw ta a na fɔ ko kɔrɔya kama fa ni baw ta a na fɔ ko fa ni baya kama mais i bɛ mun kɛ i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ye ou bien denmisɛnninw ye minnu ka nafa foyi t'i kan walima minnu yɛrɛ kan k'a di e ma mais e bɛ k'a di olu ma donc o de y'a bonisi ye i bɛ tila k'o fana fara kan i y'a faamuya n'o dafara i bɛ kɛ blindé ye i bɛ kɛ blindé ye donc ni i tora ka kɔngɔw na a tɛ don dɛ cɛ y'a fɔ cogo min na a b'a fɔ ko k'a kolen don k'a kolen don ko kuma ko n'a kolen don k'e yɛrɛ tɛ ba yɔrɔ dɔn i yɛrɛ tɛ t'i ko voilà ok le sɛgɛrɛ n bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ bɔ a kɔnɔ curiosité bɛ ne la dɛ n bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ tɛgu est ce que yecogo la hadamadenya yɛrɛ kɛcogo la hadamadenya tagabolo la ni fila différence bɛ dɔn mɔgɔ nɔfɛ cogo di i b'a dɔn cogo di karisa ye duwawu den ou bien karisa ye barikaden est ce que o bɛ se ka dɔn a bɛ se ka dɔn mais waati tɛ n bolo k'o bɛɛ détail n'o tɛ ne bɛ se ka taamasiyɛn ba 3 4 n'a janyana 5 u fila différence la kabini hali n'i ma tigi dɔn mais n'aw jɛra dɔɔni i bɛ se k'a dɔn karisa nin duwawuden nin barikaden nin tɛ duwawuden tɛ barikaden ye a taamasiyɛn bɛ dɔn mɔgɔw ka kɛcogo n'u ka waleyaw ni fɛnw na waati tɛ n bolo sisan k'o bɛɛ expliquer mais n'ala sɔnna ma don nataw la n'u bɛ siti kan an bɛna walawalali k'u yala n'ala ka diya ye an bɛ mun dɔn an t'a bɛɛ dɔn dɛ an bɛ mun dɔn an b'o de fɔ aw ye ala y'a fɔ suratu yusufu kɔnɔna na kuranɛkalannaw b'a dɔn a ko dɔɔni kɛra cogo o cogo ko dɔnnibaga dɔ bɛ i sanna
o kɔrɔ de k'a fɔ ne bɛ mun fɔ aw ye i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ o 100 dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan voilà donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon hakili la i ye kuma bɛɛ fɔ bon wagati y'an ta tigɛ ma ne bɛ kuma laban tɛgu an ka tɛmɛ baasi t'a la kuma laban ye mun ye toujours Malick le secret et les jeunes donc an kun bɛ plateau ba in ka bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret 39 i b'a sɔrɔ internet ka da ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ bɛ se ka da o gosi 77 39 39 0 de ni da o gosi da na yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ ko jama ka ca kɔnɔ na dɔɔni k'i patienter dɔɔni n'Ala sɔnna ma ko da o k'u na yɛlɛ i ye hali a t'i mɛn n'Ala sɔnna ma minnu bɛ ka wele an ɲɛ b'a ko appel la n'Ala sɔnna an b'aw bɛɛ reçoit mais an y'a fɔ aw ye k'a jɛya n'i b'a fɛ ka ne sɔrɔ spécialement k'a sɔrɔ i ma degun fiyewu i bɛ Mali jateminɛ Mali heure la Mali midi ka taa ka taa se 19 heures ma ni ne kɔngɔ donc i bɛ n sɔrɔ ni kunnafoni mun don an b'o fɔ ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma heure tɔw bɛɛ lajɛlen la n bɛ sɔrɔ nka n sɔrɔ ka di mun na kosɛbɛ kosɛbɛ ka caya o ye nin waati ninnu kɔnɔna ye n'Ala ka diɲɛ inchallah toujours an ka groupe fana a bɛ sen na donc n'i b'a fɛ ka na groupe in kan i bɛ weleli de kɛ a sariyaw ye mun ye olu bɛ fɔ i ye